An ka foli b'aw ye faso Mali kanubagaw ani a filɛbagaw aw minnu n'a b'an filɛ su ani tile Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo danti foli mun na k'a fɔ aw ka bisimila aw ka kɛnɛ kan an bɛ mun ɲɛnɛmaya studio faso Mali sanfɛ alamisa o alamisa ni nɛgɛ kaɲa 21 tɛmɛna an bɛ émission mun ɲɛnɛmaya n'an b'a fɔ ma ko émission ma part de vérité ale émission mun bɛ ɲɛnɛmaya an fɛ yan an bɛ wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ politicien i mana kɛ leader d'association i kɛra diinɛ mɔgɔ ye sa walima i kɛra i ka kɛ fasoden ye dɔrɔn émission in a dalen don bɛɛ ye alamisa o alamisa an bɛ mɔgɔw wele u bɛ na an bɛ an hakilinata fɔ o nɔ ka mɔgɔw ladɔnniya yanni an ka taa yɔrɔ jan k'a fɔ émission in a heure ma falen mais bamananw ka kuma ko balalen o bɛ ko sudalen sa bi an y'a décidé c'est ni cas exceptionnel ye minnu y'an sɔrɔ o nɔ kan an ma se k'a bila dagirinda la an m'a bila ka sumaya disons donc an y'a décidé ka bi ta minɛ nin kɛcogo in na ko hakili to ɲini kɛ an filɛbagaw fɛ minnu b'an suit 21h la k'a fɔ heure ma yɛlɛma k'a ladɔnniya k'a fɔ bi ye alamisa ye an bɛ juin kalo tile 2 la san 2022 an ye wele bila an ka émission hokumu kɔnɔna na an ka invité fila ma bi n'o ye Kolokoto Imhotep Doumbia ani Setigi Tiɲɛtigi Keyita an ye olu fila de wele bi an bɛna kuma bi alamisa don in na thème-ba kelen kan n'o ye mouvance Kamit ou Kemit a bɛɛ ye kelen ye Kemita ye fɛn mun ye ni Ala sɔnna bi mɔgɔw bɛna dɔn hakili la nin ye dɔ yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ bɛna kɛ nin ye ka se ka mun ye mɛn Kamit ou bien Kemit mais a mana kɛ cogo cogo ni mɔgɔw y'an suit u bɛ faamuyali kɛ fɛn sugu min don diinɛ de don sa wa walima spiritualité don wa ni mɔgɔw y'an suit u bɛna faamuyali sɔrɔ ko in na bi mais yala an ka don thème kɔnɔ komi la ko la a ka kan an ka kuma thème kun minnu b'an kini fɛ ale ye de Setigi Tiɲɛtigi Keyita an bɛ kuma d'a ma a ka ka kuma ɲɛbila kuma fɔ n'ale taara mun b'an numan fɛ n'o ye Kolokoto Imhotep Doumbia ale bɛna ka kuma ɲɛbila kuma fɔ Setigi Tiɲɛtigi an bɛ se k'a fɔ i ni wula walima an b'a fɔ cogo di n ba ani wula an bɛ Jakanso fasolaka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bi wulada in na an lasɛnɛnen don nin Jakanso in kan n'o ye faso Mali n'i ko faso o ye tɔgɔba de ye tɔgɔ min ni walawalali caman b'a la mɔgɔ i fara so min kɔnɔ a bɛ se ka fɔ o la mɔgɔ i bɛ faga so min nɔfɛ ni jugu ko k'a bɛ na i fa ka so b'i bolo a bɛɛ bɛ se ka fɔ a la o la an bɛ nin Jakanso lajɛbagaw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u fo ani an yɛrɛ lasɛnɛbaga n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye Mamadu Jara ne ma fili awɔ donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ye denmisɛnnin ye an tɛna kuma kɛnɛ in kan k'a fɔ dɔnni dɔ de bɛ an na ayi an bɛna kuma de ka sabu kɛ Jakanso yɛrɛ ye kumada min di mɔgɔw ma ko mɔgɔw k'u miirina labɔ o la ne Setigi Tiɲɛtigi Keyita n bɛ yan bi ka kuma Kamitiya Tofolida n'o ye mouvement ye kuma lasela dɔ de ye ne ye nka k'a fɔ a ɲɛmɔgɔ de ye anw ye o tɛ nka an bɛ kuma Tofolida jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ ni tiɲɛni min bɔra kuma kɔnɔ ani fili min bɔra kuma kɔnɔ ko siga foyi t'a la u bɛna o mago k'an ye ka sabu kɛ an ka deniya ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ ka kuma segin i yɛrɛ ma. Setigi Tiɲɛtigi Keyita kuma ɲɛna hakili la tɛ tɛmɛ nin kan minnu ye a lamɛn kabini kuma in hakili la karamɔgɔkɛ don kan bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ bi ta in an bamananw b'a fɔ k'a tɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ ayiwa minnu kan k'a fɔ n'a fɔ minnu tɛ fɔ hakili la da tɛna se ka t'o la ne ma dɔn en tout cas il faudra quand même mɔgɔw ka to lamɛnni la faamuyali bɛ sɔrɔ bi kosɛbɛ Kolotigi Imhotep Doumbia n b'i fɔ kosɛbɛ i ka kuma ɲɛbila kuma ayiwa n ka foli bɛ faso Mali filɛbaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko aw badenkɛ n'aw ka degeden Kolokoto Imhotep Doumbia ka nin kɛnɛ sanuma in nin kɛnɛ mɔlɔmaba in mɔlɔ nin ye valeur ye ka
a ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛla ka bɛɛ lajɛlen fo a bɛ fɔ ten ko i ma mɛn i gɔngɔn dɔrɔn ko i sen fila de bɛ duguma o la ka an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ mun y'an lasɛnɛbaga ye bi n'o ye Mamadu Jara ye k'a fɔ ko i Jara k'i Kolobakari o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ setigi y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma kamiti tɔfɔya da yɛrɛ de tɔgɔ la bi a bɛ fɔ ma ko mouvance kamiti walima kamitisme walima fɔ cɔrɔ la kamitiya walima kɛmɛtiya walima kamakaya bawo nin bɛɛ y'a fɔ cogo dɔ ye o la anw ye a kumalasela jɔnjɔn dɔw ye fɔ ma ko l'une des nombreuses personnes qui vulgarise les idées de la mouvance kamiti nka o t'a yira k'a fɔ ko anw de y'an ɲɛmɔgɔ i b'a fɔ setigi y'a fɔ cogoya min na an ɲɛmɔgɔw bɛ yen an karamɔgɔw bɛ yen an bilasiralilaw bɛ yen donc k'a yira k'a fɔ ko an sewalen ni an wasalen de bɛ kɛnɛ in kan bi. I ni ce Monsieur Doumbia parce que hali maa dɔn prénom ninnu fɔli ka gɛlɛn ne n'an wasa don jamu la Monsieur Doumbia i ni ce kuma ɲɛna kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ ka tɛmɛ o fana in kan a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan Monsieur Keita n bɛ munumunu ka ɲɛsin ma très rapidement k'i ɲininka kamitiya mun don. Ayiwa n b'i fo ne bɛnkɛ yanni n ka don o kuma kɔnɔ o ti ɲɛ fo n ka kuma dan dɔ fɔ ka sɔrɔ ka sɔgɔ i ka ɲininkali ma n'o de ye an bɛnbaw ka kumaya 7 ye n bɛ o fɔ o b'a to n bɛna jaabi minnu d'i ma i bɛna o faamu. D'abord n'i ko kamitiya mɔgɔ dɔw de ka miirina ani u kɔlɔ faralen ɲɔgɔn kan a b'o de kofɔ kɔlɔ o ye couleur de kamit o kɔrɔ de ye n'i taara an ka kan dɔ la farafin kan dɔ la n'o ye marakakan ye kemu n'i ko kemu o bɛ finman de kofɔ a b'a ka finman jumɛn de kofɔ mɔgɔ dɔw minnu couleur ye finman ye o ye o kɔrɔ u couleur ye finman ye et puis u y'u yɛrɛ ye gere dɔ kan n'o ye jamana dɔ ye u tilala ka u ka jamana in yɛrɛ fana wele o finmanya in fana na i y'a faamu o kɔfɛ mun bɛna don a kɔnɔ miirina min bɔra o mɔgɔw la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ training kɔfɛ recherche kɔfɛ olu bɛ se k'u ka ɲɛnamaya kɛ paradis min fɛ n'o ye yilifondo ye o de bɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko kametiya i y'a mɛn kamit o ye kɔlɔ gansan ye ya in o bɛ u ka miirina de kofɔ i y'a faamu ya in b'o de kofɔ donc kametiya tɛ dɔwɛrɛ ye miirindi dɔw minnu y'u yɛrɛ gere dɔ kan ka bɛn ni dali cogoya ye couleur min b'u la u y'u yɛrɛ wele n'o couleur ye n'o ye an bɛ se k'a fɔ golofinw nin bɛ an ka kan caman kɔnɔ an ye marakakan de ta lama la ka kemu ta yen nɔ wa n'i tagara an ka kan tɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o kemu kelen a bɛɛ bɛ labaara finman de kɔlɔ a bɛɛ bɛ finman de yira couleur noire a bɛɛ b'o de yira donc n bɛ fɛ k'a fɔ n'i y'a mɛn kametiya mɔgɔya miiri mɔgɔya de don mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ ye u kɔlɔ ani u ka miiriya k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dakuru ɲɛ damadɔ ye ko kametiw u yɛrɛ wele o la olu de ye kametiw ye nka mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ finman don nka ya in ale jɛn'o kɔ ale bɛ se ka arabuya ta a bɛ se ka tubabuya ta parce que tubabuya ye tubabuya dɔnniya de ye arabuya o ye arabuya dɔnniya de ye arabe o ye arabu ye nka n'i ko arabuya o bɛ dɔnniya dɔ de kofɔ u ka culture u b'o de kofɔ farafin dɔ bɛ se ka tubabuya culture ta k'a yɛrɛ ye o la k'o minɛ k'o labaara farafin dɔ bɛ se ka tubabuya culture ta k'a yɛrɛ ye o la k'o labaara nka i ni farafin min danfara bɛ kɛ bɔɲɔgɔn ma n'o de ye farafin min ye farafinya aw bɛɛ ye kɔlɔ kelen nka aw ka miiriya olu de b'aw bɔ ɲɔgɔn ma donc min bɛ anw ni farafin tɔw bɔ ɲɔgɔn ma o ye kametiya in ye dɔnniya min bɛ farafinya kɔnɔ anw b'o o de kan o de bɛ wele ko kametiya. Ok Monsieur Keita kuma ɲɛna Doumbia Keita a ye
kuma dayɛlɛ ka fɛrɛ hakili la ka tila k'a ciri hakilima bɛɛ y'a faamu mun a bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na mais ni ne yɛrɛ ɲininka a ka kuma in bɛ hakilina dɔ di ne ma question dɔ n k'o ɲininkali k'i la yala o nin kuma in b'a yira k'a fɔ ko ni ko ko kami dɔrɔn ko farafin parce que kɔrɔ b'a yira ko hakili a bɛ farafinya ani a taasiraw de ko fɔ forcément. Awɔ siga t'a la an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na siga t'a la a ma fili n'i ko ko kamitiya n'a ka di a fɔ ko mɔgɔya bon kamitiya yɛrɛ de ye mɔgɔya ye fɔ cogoya dɔ la kamitiya ye mɔgɔya ye cogo di an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ kamiti walima kemeti walima kemu walima kami walima kama a bɛɛ bɛ finya de ko fɔ a dun bɛ ye k'a fɔ dɔnni bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko l'Afrique est le berceau de l'humanité et berceau de la civilisation o b'a yira k'a fɔ ko golofin de ye diɲɛ den fɔlɔ ye golofin ye diɲɛ den fɔlɔ dama dɔrɔn tɛ dɛ golofin de ye diɲɛ miiridi somɔgɔyalen fɔlɔ ye miiridi de ye peuple ye o b'a yira k'a fɔ k'an bɛnbaw de ye miiridi bɛɛ fa ye an bɛnbaw de ye miiridi bɛɛ ba ye an bɛnbaw de ye miiridi bɛɛ fana karamɔgɔ ye o la an bɛnba olu dɛ mɔgɔya sɔgɔra olu minnu ma c'est-à-dire humanité a daminɛna olu minnu na dɛ maintenant olu ka gore c'est-à-dire olu sigira nin kɛnɛ min ka gore de ye continent ye olu comme olu yɛrɛ ye golo ye finman de u y'u yɛrɛ wele ko finmanw u ma da u ma de ka tila k'u sigiyɔrɔ wele ko finmanw sigiyɔrɔ o de kɛra kemɛti ye o kemɛti farafinkan caman na a bɛ se ka fɔ cogo caman na ni mɔgɔ min ko kama i ma fili ni mɔgɔ min ko kema i ma fili a b'a yira dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko finmanw sigiyɔrɔ kemɛti yɛrɛ dugu a b'o de fɔ fɔcogo wɛrɛ la farafinna nka an nana ye k'a fɔ o golo min ni kamiti b'o yira ça veut dire étymologiquement noir mais an nana ye k'a fɔ fiɲɛ in dama dɔrɔn golo in dama dɔrɔn tɛ se ka kamiti i kɛ kamiti ye dans la mesure où entre temps tubabu ɲuman na ko beaucoup d'eau se sont coulées sous le pont donc ko caman kɛra o ko caman kɛra o kɛra sababu ye dɔw golo finnen don nka u m'u yɛrɛ ye farafinya foyi la olu b'u yɛrɛ arabuya ye dɔw golo finnen don olu b'u yɛrɛ tubabuya ye o la an nana ye sisan k'a fɔ i golo dɔrɔn tɛ se ka kamitiya in ɲɛfɔ fɔ miirina de ka fara a kan o de kama an b'a fɔ ko tagasira walima miirina miirina de ye tagasira ye o bawo i mana ma faamu ka hakili kɔnɔ i b'o de yira kɛwale la o mɔgɔ cogoya o de c'est-à-dire a mana ye ko mun ye kɛta ye a b'o de kɛ voilà donc la miirina in de y'a bɛɛ miiri de y'a bɛɛ o de kama an karamɔgɔ ye paradigme ko fɔ n'o ye yilifondo ko ye yilifondo a bɛ fɔ de ma ko paradigme hakili bɛ boli ka sira c'est-à-dire e bɛ ko ye miiri sira mun fɛ de a bɛ fɔ de ma ko yilifondo tubabuw ko de ma ko paradigme o la an nana fɔ o la ko le kamitisme ou la mouvance kamite c'est une mouvance culturelle panafricaine basée sur la spiritualité ancestrale africaine dont le but est d'abord de briser les chaînes de l'aliénation culturelle, de deux, assurer la souveraineté de l'Afrique et trois, garantir cette souveraineté sous toutes ses formes. Comment la yine jumede ko kamitien ye golo finalandi tofoya dadi tofoya darido c'est-à-dire la maga darido ko mun basé le no ambemo ka solomi doya ka spiritualité de solomi doya wa ko mun la yini jonjon folo mi ka farafin hakili bo jonya la flana mu ye ko ka farafina ka maya de souveraineté ko segi ama sabane mu ye o maya in sorolen ko bolo maya ani ka a bamba a kɛ fari bɛɛ la bolomayali de ye ka fɛn garanti donc ani k'a bamba a kɛ fari bɛɛ lajɛlen na donc o la o de ye kamitiya yɛrɛ ye walima kamiti tofoya da o fitinin fara an karamɔgɔ ka belebeleba kan kuma ɲana monsieur Doumbia a tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ minnu bɔra kan ta an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ émission ma part de vérité kɔnɔ toujours heure ma yɛlɛma mais ko balalen o bɛ ko soudanais sa émission bɛ kɛ an fɛ faso Mali la 21h jeudi o jeudi ni 21h sera an bɛ émission in kɛ mais bi an y'a laɲini ka fɛn in kɛ 17h la ni heure in na ka da kow no a cogoya kan monsieur Doumbia n b'i fo monsieur Keita ni n ko i ma ko n'a fɔra ko komi bɛɛ sabatilen bɛ k'a fɔ diɲɛ daminɛna Afrique o kɔrɔ b'a jira ko kimitiya in ye diɲɛ taasira fɔlɔ de ye. I n'a fɔ
i ye ɲininkali kɛ cogo min o b'o o de yira wa kɛmɛtiya in ye o de ye parce que diɲɛ kɔnɔ diɲɛ somɔgɔya minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔw b'o lakodɔn diɲɛ kɔnɔ sira dɔnni sira caman fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ɲinini kɛ ni i m'i yɛrɛ datugu fiyewu n'i ye ɲinini kɛ kosɛbɛ i b'a ye ale de dɔ fɔ ka kɔrɔ ale de ka histoire ka kɔrɔ ni gun bɛɛ ka histoire ye kelen hali tɔkɔrɔlɔndɔya sira fɛ n'o ye minnu bi dugukolo kɔrɔfɛnw fɛnw bɔ ka olu lajɛ i b'a ye k'a fɔ kolokɔrɔ minnu yera diɲɛ kɔnɔ ni olu lajɛra i b'a sɔrɔ golofinna kolokɔrɔw de ka kɔrɔ ni continent tɔw kolokɔrɔw ye donc n'i tagara dɔ fɔ ta sira fɛ n'o ye histoire ye i b'a ye mɔgɔya a sɔgɔra golofinnana de la n'i bɔra o kɔfɛ ka taa lɔnko kɔnɔ n'o ye science ye i b'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ golofinna de yira donc o la siga foyi t'a la mɔgɔya fɔlɔ la golofinna la mais mun ye ne dabali ban ka taa ye diɲɛ ka parce que ni mɔgɔya fɔlɔ la golofinna et que o golofin de tun bɛ nin taasira in kan mais a bɛ ne dabali ban ne kana tila k'a ye taasira wɛrɛ mun nana kɔfɛ olu ka tila ka na c'est comme nin taasira in k'a bɛ komi u b'a datugu parce que apparemment n'i ye Mali yɛrɛ ta ka jateminɛ ni ko min ma ko Kemi olu b'u ɲininka k'o ye mun ye yali diinɛ de don wa taasira de don wa parce que mɔgɔw t'a dɔn fɛn mun yɛrɛ don mun bɛna n'o ye di diɲɛ ka fɔlɔ aw ka taasira la diɲɛ tila ka développer ka ɲinɛ ka komi aw ka taasira in yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn fɛn mun don ayiwa n bɛna dɔ f'i ye o kan bari n'i ye anw bɛnba ninnu ta cogo jateminɛ olu ye mɔgɔya de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ olu ma matière bɔta ninnu olu m'o bila fɛn foyi sanfɛ donc n'i y'a ye i b'a fɔ ko hakilina tɔ ninnu de b'olu ta sanfɛ nka i b'a ye k'a fɔ ko dankari b'a ka kɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ b'a ka kɛ matériel de nɔfɛ John i b'a ka dankari i mɔgɔɲɔgɔn dɔ de la donc anw bɛnbaw dun ye mɔgɔya de bila sanfɛ tant que ni mɔgɔya ma bɔ yen anw bɛnbaw ta in bɛ yen a ma se ka tunu parce que fɛn valeur ma fosi tɛ sunkun kɔnɔ nature kɔnɔ ko anw bɛnbaw y'a ye de n'i y'a ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin jaba in kɔnɔ yan nɔ siga foyi t'a la jaba in tɔnɔbɔli n'o ye diɲɛ in a tɔnɔbɔli ani ka nature la kɔlɔsi k'a latanga olu ye mɔgɔya sinsin o de kan k'a ye ko mɔgɔya de ka kan k'o bɛɛ lakana i y'a faamu bon aw mana na cogo o cogo k'a bɛ fɛn o fɛn yɛlɛ o sanfɛ a bɛ kɛ ni mɔgɔ de ye quel qu'en soit mɔgɔ tiɲɛnen don mɔgɔ ɲɛnen don olu ye mɔgɔya de bila ɲɛfɛ ko wa ko mɔgɔ de ka kan ka nin dugu in lakana d'accord donc o la i bɛ se ka a ye cogoya dɔ la k'olu ta in tɛ yen nka n'i y'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ i b'a ye wagati bɛɛ olu ta in bɛ yen nka kɛfari a b'a ka labaara minɛn min kɔnɔ i y'a faamu o de yɛlɛmana bari fɛn dɔ bɛ yen nɔ danni kɔfɛ danbaga kelen ka mɔgɔ lada a ye minɛn dɔw de kɛ mɔgɔ la mɔgɔ b'o o de kɛ ka ɲɛnɛmaya tɔnɔbɔ donc anw bɛnbaw ye baara kɛ n'o de ye kosɛbɛ n'o ye i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o b'a imposer i kan i bɛ sigi yɔrɔ min na i sigiyɔrɔ de b'a imposer i kan i ka miiri i bɛna miiri ka fɛn minnu labɔ k'a ka ɲɛnɛmaya kɛ n'o ye anw bɛnbaw ye fanka don o de la c'est comme mɔgɔ yɛrɛ de ye dugukolo salatigi ye dugukolo kalifalen don mɔgɔ de ma a kalifalen tɛ a ma fana k'a ka fisa ni dugukolo kanfɛnw ye dɛ a kalifalen don a ma de a ka se k'olu lakana ale ka to yan nka ni aw développé la aw wurukira aw ka wurukili k'a ye k'o de b'a ka dugukolo tiɲɛ anw b'a ye k'a fɔ aw tɛ to ta ye quoi aw bɛ ban parce que nature to danfɛn si la n'a ye dugukolo tiɲɛ dugukolo bɛ a ɲini k'aw bɔ yen de minnu b'ale ɲɛ olu ka to yen o ye dugukolo cogo ye donc k'a fɔ dɔrɔn anw bɛ yen anw ta in ma tunu ni mɔgɔ mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ ka se stade dɔ la i b'a ye ni m'i jɔ i bɛ ban de donc i bɛ n'i jɔ yɔrɔ min na dɛ o de y'anw ta in ye
o don i hakili bɛ jigin o la. setigi tɛntigi Keita foli b'i ye hakili la kɛ kuma in a mɛnna fɛnɛ awɔ détail in a kan ka se yɔrɔ min hakili la a bɛ se yen fɛnɛ parce que n'i ye kuma fɔ a bɛ se yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn voilà donc o dɔ kan a kan ka ni ɲininka Dunbiya Kolokoto tɔgɔ ninnu a bɛ a ka kan ni ɲininka fɔlɔ tɔgɔ ninnu u bɛ tali kɛ toujours Kemetia de kan. tɔgɔ ninnu bɛ tali kɛ Kemetia de kan. Bon an yɛrɛ fɔ ko Kemetia in yɛrɛ de ye farafin ye farafinya nin ye mɔgɔya fana ye bon o bɛɛ ye farafin bɔnsɔn ye diɲɛ kɔnɔ o la n'a fɔra Kolokoto a kɔrɔ de ko champion. Kolokotoya o de ye championnat ye i m'a mɛn ko championnat Liga bɛ yen c'est-à-dire championnat d'Espagne i b'a sɔrɔ Premier League bɛ yen championnat d'Angleterre i bɛ taa sɔrɔ Ligue 1 bɛ yen championnat de France donc o la championnat o kɔrɔ de ye ko champion bɛ ɲini mun kɔnɔ. Imhotep. Voilà. Bon, maintenant, Imhotep est encore de. Imhotep a encore de k'a fɔ ko mɔgɔ min na ni jɔ ye. C'est-à-dire Imhotep an bɛɛ ma kɔrɔnw dɔ de tɔgɔ ye, an bɛɛ b'a dɔn ko tigiba dɔ. Imhotep c'est l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de l'humanité. Imhotep balola 127,700 k'a sɔrɔ Isa ma mɔ ye 2700 avant Jésus-Christ. Il est l'un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. O la Imhotep o b'a fɔ serment ma ko le serment d'Hippocrate. Yɔrɔ olu ye u y'a de o ye galon de parce que prévu bɛɛ y'o yira k'a fɔ ko Hippocrate ka serment tɛ Imhotep ka serment de bɛ yen c'est un ancien traité d'Imhotep qui a été traduit ou bien qui a été vulgarisé par Hippocrate donc en même temps i bɛ diɲɛ pharmacie fɛn fɛn i bɛ sa melekele sa mun ye pharmacie kan Imhotep de y'a adopté k'a kɛ kɛnɛya signe ye c'est-à-dire k'a kɛ kɛnɛya a bɛ fɔ o ma ko la santé gɔrɔngɔrɔnya kɛnɛya bɛ gɔrɔngɔrɔnya bɛ an b'a fɔ c'est-à-dire ni foyi t'i la an b'a fɔ k'i bɛ san gɔrɔngɔrɔn o la o gɔrɔngɔrɔnya o de ye santé o la gɔrɔngɔrɔnya signe kɔn a signe dɛ o de ye sa ye an fɛ o la saya bɛ kɛnɛya ko fɔ saya bɛ balo ko fɔ saya bɛ saya yɛrɛ ko fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko la mort o la Imhotep de y'a signe ta ka a officialiser an bɛnbamuso kɔrɔlen dɔ de ka signe dɔ a bɛ fɔ o ma ko Aseta walima Aset maintenant Imhotep de y'a ta ka officialiser maintenant o Imhotep a bɛ fɔ Firawuna ma ko Djoser o ka premier ministre tun don donc politicien don économiste don philosophe don médecin tun don damalonna tun a bɛ fɔ ma ko mathématicien astronome tun don donc parce que an bɛɛ ma Égypte savants tun ye polyvalents ils étaient plus disciplinaires c'est pourquoi diɲɛ bɛɛ taara kalan k'u fɛ les Platon les Thalès les Pythagore ou bɛɛ nana kalan kɛ Égypte yan farafinw de y'u kalan wa u m'a dogo fana maintenant o bɛɛ ma kɔrɔma minnu y'u kalan bon an bɔtɔ ka Kamiti y'a ɲɛfɔ sisan an y'a yira k'a fɔ les Kamites incarnent les valeurs séculaires voire millénaires de ses ancêtres donc Kamiti bi a bɛnbaw ka faga dɔ kɛ de siècle ye walima a bɛnbaw ka sigi dɔ kɛ de millénaire ye Kamiti bi o mɔlɔ ne yira a bɛ fɔ ma ko k'o incarner maintenant o mɔlɔ yira sira dɔ ye tɔgɔ de bon tɔgɔ yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ ye parce que n'i y'a mɛn dɔnni dɔrɔn dɔnni bunbulunen don tɔgɔ de kan c'est-à-dire tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ n'i bilala k'i ka ko k'o ɲɛfɔ a ti fɔ tɔgɔ kɔ quoi donc la ni i sera ka fɛn mun tɔgɔ da dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ k'i ye faamu dɔ sɔrɔ o fɛn kan o la ni mɔgɔ kulonkɛ i tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ i kulonkɛ i yɛrɛ de la donc o la an ye jɔn tɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ de ye dɔnni ye bon dɔnni fana ni mɔgɔya ma kari dɔnni kɔ mɔgɔya tɛ se ka kari tɔgɔ kɔ an bɛ yan sisan aw ka jaka in faso Mali tɛ yan an tun bɛ se ka n'an sigi ta k'a fɔ ko nin an ye fɛn in daminɛ mais tɔgɔ dɔ de fɔra tɔgɔ in fana a bɛ wɛrɛwɛrɛya dɔ de ko fɔ a bɔ min ma ko philosophie karamɔgɔ bɔra ka dɔ ɲɛfɔ a la donc o ma da kun fɛ ten wala ni tɔgɔ fɔra dɔrɔn a ka ɲi ka fɛn dɔ de yira n'a ye fɛn mun yira mun t'i yɛrɛ ye dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ k'i kulo e de jɛn'i yɛrɛ kɔ c'est-à-dire e jɛnna n'a ye k'a fɔ k'i tɛ yen quoi o de kama an ye tɔgɔ in ta ka kɛ Kolokoto Imhotep ya ça veut dire le champion Imhotep Doumbia kuma ɲɛna mais ma fara i la a ka kan ni ɲininka ne ko ni Kamitiya ta diinɛ de don sa wa parce que a kun bɛ mɔgɔ la k'a dɔn walima a b'a fɔ ko spiritualité ma dɔn fɛn suguya jumɛn don juste an bɛ se k'a fila bila diinɛ fɛ walima diinɛ tɛ spiritualité de don an b'a fɔ o ma ko sɔlɔmi dɔya o la munna diinɛ tɛ spiritualité don bon n'i ye jateminɛ kɛ i b'a dɔn diinɛ tɛ taasira de don
non e k'a to nin na spiritualité do spiritualité do cogo jumɛn na bon i bɛ diinɛ o diinɛ ye diɲɛ kɔnɔ les religions na kɛrɛnkɛrɛnnen la je vais m'intéresser exclusivement aux religions dites révélées a fɔ min ma ko sama diinɛw diinɛ minnu ko k'u bɔra ala yɔrɔ an ma intéressé olu la kɛrɛnkɛrɛnnen la parce que olu de à vrai dire olu de diinɛ sinon taga tɔ ninnu bɛɛ ye sɔlɔmidoya de maintenant sɔlɔmidoya a bɛ fɔ ma ko spiritualité ale ye kanabila sira de a bɛ fɔ ma ko liberté ale ye forobaya sira de ale ye danbaga yɛrɛ sunku kurudu bonyali sira ale y'o de a fɔ ma ko ka nature k'i yɛrɛ bɛn sunku yɛrɛ ma n'o ye nature bon sɔlɔmidɔya la bolo danbaga ye foroba a bɛ fɔ ma ko le créateur c'est à dire danbaga ye foroba ye o wagati kelen na danbaga bɛɛ dama kan ka ale la quoi ale tɛ mɔgɔ pɔsi kɔnɔ fɛn o wagati kelen na anw yɛrɛ ye danbaga dɔ de ye anw yɛrɛ ye danbaga dɔ de c'est à dire an ye danbaga fan dɔ ye bon danbaga an bɛnbaw y'a mankutu ko kelen don wa caman don kelen don caman don cogo di ko kelen don mun ka ko ka ca c'est à dire kelen don mun ye caman ko caman kɛ quoi o ko caman in de ye i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na tout ce que tu peux constater d'extraordinaire là c'est à dire les étoiles lolo ninnu mɔgɔ yɛrɛ yiri o bɛɛ de ye danbaga ka kɛlen ye o kɛlen in fana y'ale yɛrɛ de ye o la sɔlɔmidoya la bolo danbaga ye foroba de mɔgɔ dunduguma fɛn tɛ o la sɔlɔmidoya la bolo bɛɛ ni danbaga ka surun cogoya kelen na c'est à dire k'a fɔ ko a bɛ e de sugandi a ka sanu o ma a ka bon o ma la notion de préférence les créateurs transcendent la notion de préférence a ka sanu sugandili ma a ka bon sugandili ma sɔlɔmidoya la bolo danbaga tɛ se ka keleya c'est à dire ce n'est pas un jeu mɔgɔ min bɛ kamitiya ka kamitiya sɔlɔmidoya c'est à dire la spiritualité ancestrale africaine an b'o de kan n bɛ ka sɔlɔmidoya ni diinɛ de danfara bɔ voilà bon n'i ko ko tagasira c'est insuffisant pour décrire pour que k'a ɲɛfɔ voilà donc o la sɔlɔmidoya la bolo c'est à dire kamiti bolo voilà maintenant n tulo bɛ nin na kamiti bolo voilà parce que Kolokoto a bɛ fɛ ka sɔlɔmi de faamu tout à fait donc comme sɔlɔmi ɲɛfɔli la i bɛ se ka sɔlɔmi ɲɛfɔ a ye tubabukan na mais arabukan kɔni na arabu bɛ min wele ko ruhu ani nafsi tɛ kelen nafsi o ye ni a bɛ an bɛɛ la ni bɛ an bɛɛ la o ye gɔlɔmi min ni ale bɛ baara joli la kosɛbɛ nka fɛn min yɛrɛ ba bɔ an na n'a bɔra an na a bɛ wagati somayɛlɛma bɛ fɔ walima a bɛ fɔ ko saya a ye sa ladege i n'a fɔ sa bɛ bɔ a folo la cogo min yɔrɔ i kɔni b'a kalama ko sa bɛ bɔ a folo la mais folo in a bɔr'o la o bɛ yen n'i y'o ye i b'a fɔ ko sa nka a yɛrɛ bɛ yen ale tɛ se ka folo in tɛ se ka mɔgɔ kin an bɛ farikolo min kɔnɔ nin i y'a faamu nin ye sɔlɔmi ka so de a ka baarakɛminɛ dɔ ye ni ye i y'a faamu a ka baarakɛminɛ dɔ ye ja ye n'a bɛ f'o ma ko jaba jani kekun ɲama o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn 12 ɲɔgɔnna sɔlɔmi n'o bɛɛ de bɛ baara kɛ ni farikolo la donc nin de y'ale ka so ye n'a bɔra tuma min o waati de o bɛ wele ko saya karisa sara donc o sɔlɔmi o b'an bɛɛ la bon ale bɛ bɔ de nka ale bɛ bɔ ni fari in na a bɛ ɲɛnɛmaya kɛ yɔrɔ wɛrɛ i n'a fɔ yan'a kana ni fari in na a tun bɛ yen. ça veut dire que o sɔlɔmi min bɛ yen sisan i n'a fɔ sisan o sɔlɔmi min b'an bɛɛ la a mana k'an bɛɛ la cogo cogo fa b'an na ba b'an na o faw ni o baw ye ɲɛnɛmaya sigi i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min sunkun kurundu n'o ye nature parce que nature de ye danfɛn bɛɛ karamɔgɔ fɔlɔ ye wa i b'ale kalan wa dan tɛ a la k'a fɔ ne ye fiɲɛ dɔn fiɲɛ dɔnni tɛ tɛmɛ ne ka nin dɔnni kan o tɛ tiɲɛ n ye ji dɔn ji dɔnni tɛ tɛmɛ ne ye min fɔ jiko la o tɛ tiɲɛ n ye ta dɔn nature yɛrɛ dɔrɔn quoi nature dɔnni na a bɛ an bila ka wuruki de ka kow kunna kan ka kow ladan i y'a faamu o la an bɛnba minnu tɛmɛna anw ɲɛ olu ka miirina anw ka ɲinini bɛɛ kɔnɔ an bɛnbaw ka ɲinini bɛɛ kɔnɔ
fɛn in bɔli farikolo la i n'a fɔ sɔlɔmi bɔli farikolo la farikolo ni o ye matière de ale bɛ taa don dugu la mais a yɛrɛ bɛ yen dɔrɔn yan'a ka na yan'a ka kɛ nin fari in ta an b'a dɔn ko a bɛ yen wa n'a bɔra nin fari in na fana an b'a dɔn k'a bɛ yen i y'a faamu toujours ka tuguɲɔgɔnya to an n'olu cɛ olu sisan olu bɔra nin fari in na olu ti wele ko mɔgɔ gansan c'est olu ti mɔgɔya parce que n'a bɛ nin fari in na a bɛ mɔgɔya de ta mais n'a bɔra nin fari in na a bɛ tɔgɔ min ta o de ye sɔlɔmi n'i taara arabuw fɛ yen o de bɛ wele ko ruh i n'a fɔ diinɛ ninnu na pour que i ka se k'a faamu yɔrɔ Lailatul Qadri su u b'a fɔ ko ruh ni Jibirila bɛ jigin ani mɛlɛkɛ baden u t'a fɔ ko aw ka tobiliw kɛ ka bila ko aw bɛnbaw bɛ na ko n'u nana sɔrɔ mɔgɔ min ma saraka bɔ ka dugawu k'u bolo ruh ni mɛlɛkɛw de bɛ na o ruh in ye sɔlɔmi de o ni mɛlɛkɛ tɛ kelen dɛ i y'a faamu wa pour que i ka lamɛnbagaw k'a faamu parce que munna mɔgɔ caman bɛ a mɛn nka arabukan kɔnɔ u bɛ se k'a faamu walima tubabukan kɔnɔ u bɛ se k'a faamu o de kama n donna ruhu yɔrɔ la don wɛrɛ pour que hali ka se k'a faamu n'an ye temps sɔrɔ ruhu yɛrɛ kumaden min bɛ kuranɛ kɔnɔ ni a bɛ expliquer mɔgɔw bɛ se k'a faamu o baden de bɛ an bolo kuma kelen don ruhu yɛrɛ dɔrɔn kan ruhu a kɛcogo pour que mɔgɔw ka se k'a faamu n ye suran kelen dɔrɔn de ta k'o yira n y'o suran n'i taara kuranɛ suran 70 nana o aya sabanan yɛrɛ ala b'a yira yen tuguni ko kɛnsɔnw ni ruhu bi yɛlɛ ka taga ale fɛ yen nɔ a dɔw tagali o bɛ bɛn san 70 ɲɔgɔnna ma a kuntaga donc o b'a ka fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ a bɔra fari de la mɛlɛkɛ minnu n'a fɔ k'olu bɛ nin bɔ olu de n'a bɛ yɛlɛ bon nin bɛ ɲɛfɔcogo bɛ anw ka dɔnniya kɔnɔ min tɛ nin ye nka komi lamɛnbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ o de b'a to an bɛ se k'an fara ka don kuranɛ kɔnɔ walima tuma dɔ la an bɛ se k'an fara ka don bibulu kɔnɔ ka a ɲɛfɔ kuma ɲana voilà monsieur Keyita kuma ɲana setigi tɛntigi Keyita kuma ɲana Dunbiya taabolo i n'a fɔ parce que ko diɲɛ ko o ko taasiraw b'a la taabolo b'a la i n'a fɔ sariyaw aw fɛ yen o ye taabolo jumɛn b'aw la mun bɛ hali tɔw bɔ ɲɔgɔn na taabolo b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na an bɔra k'o de fɔ sisan par exemple i b'a sɔrɔ an fɛ yen sisan mun bɛ seli silamɛ man ka nkalon tigɛ i man ka sonyali kɛ n'i ye sonyali kɛ nin bɛ k'i la silamɛ an dalen b'a la i bɛ sa peut-être il faut prier seli waati bɛ se i na ala bato ka seli an bɛ da la ko a ɲinɛ ko nin fɛnw bɛ yen mais aw fɛ yen ça se passe comment bon i ye o mun fɔ n'i ko ko yɔrɔ ye silamɛya ta fɔ tout à fait n ye exemple t'o kan voilà i ye exemple t'o kan hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman wɛrɛ b'o la nka an tɛna na insister o kan c'est-à-dire an tɛna na sɔnni sigi o kan n'i ko ko an ta in mun de b'anw ni tɔw danfara bɔ an y'o de ɲɛfɔ kuma kɔnɔ ko an ta in ye kannabila sira la fɔ ma ko liberté sira c'est-à-dire hakili ka bɔ jɔnya la hakili ka bɔ jɔnya la kɔrɔ ti dɔwɛrɛ c'est-à-dire hakili ka k'i yɛrɛ ta ye kami ti mankutu fɔlɔ walima kami ti mɔlɔ jogo fɔlɔ ye mun ye dɔrɔn o ye hakili sebagaya de ye fɔlɔ hakili sebagaya kami ti hakili ye a yɛrɛ ta ye a bɛ miiri a yɛrɛ a b'a ɲɛ ko dɔn a yɛrɛ a b'a tiɲɛ ko dɔn a yɛrɛ o de kama an bɛnbaw b'a fɔ ka kuma la ko jɔn bɛnba de ye a fɔ n ye ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ jɔn bɛnba c'est-à-dire ko esclave bɛnba de ye a fɔ n ye n k'a kɛ c'est-à-dire a bɛ fɔ mɔgɔ min a t'a dɔn a yɛrɛ ma k'o de ye jɔn mɔgɔ c'est-à-dire o de ye mɔgɔ ye mun jɔnna a yɛrɛ ma a hakili la c'est-à-dire hali n'i ti juru la e hakili kɔnɔ i ka dɔgɔ i yɛrɛ bolo ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ c'est-à-dire mɔgɔ min b'a dɔn ko nin ye n ka kɛta ye k'o kɛ o de ye maɲi n'a bɛ fɔ o ma ko hɔrɔn walima yɛrɛtigi o la kami ti jogo fɔlɔ ye hakili sebagaya de ye o kɔ kami ti ye mɔgɔlandi de mɔgɔlandi cogo la fɔ ma ko imanisi cogo de parce que hakili sebaga in sɔrɔlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya de ye i tɔnɔ ka se mɔgɔya ma i tɔnɔ ka se i mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya o de ni hakili t'i yɛrɛ tɛ i tɛ se k'o kɛ
sabanan ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ ko i nana dɔw kɔ wa ko dɔw fana bɛ f'i kɔ i nana dɔw kɔ cogo di dɔw de kɛra walasa i ka kɛ a bɛ b'a fɔ an bɛ ka bɛnba minnu ka sira fɔ n y'a fɔ n ko le comité incarne les valeurs séculaires voire millénaires de ses ancêtres o b'a yɛrɛ de k'a fɔ ko comité jɔlen a bɛnba jɔlen ni a bɛnba jumɛn a bɛnba kisɛ n'i ye comité ye dɔrɔn a bɛnbaw ka farinya a bɛnbaw ka kisɛya a bɛnbaw ka kodɔn a bɛnbaw ka mɔgɔlandiya o bɛɛ de jɔl n'i ye comité ye dɔrɔn i y'o de ye o la o danfara de bɛ an ni tɔw cɛ k'a fɔ ko fɔ i ka taa seli sun jaga olu ye fɛnw ye minnu ye ko kɔnɔ ko de ye mais ko min mana sigi o kan dɔrɔn o tɛ se ka kɛ mɔgɔya tɔnɔ ko ye sa dɔrɔn o tɛ se ka kɛ mɔgɔya nafali ko ye quoi voilà yɔrɔ in t'a dɔn n'a sɔrɔ ko kɔnɔ kow jate i bɛ ka fɛn dɔ fɔ a ma fɔ nin yɔrɔ in na awɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn c'est-à-dire anw bolo n'i kɛra kamiti ye mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ko e bɛ tagabolo dɔ la i b'a fɔ silamɛya bɛ cogoya min na ko fo i ka seli tile jɔko 5 de jɔ ko ala de y'o ɲini e fɛ quoi anw bolo jafobagatɔya fila tɛ tɛmɛ a kan n'a ye fugariya ye anw bolo dɔrɔn hakilila sunɔgɔ sira de don a banna n'o tɛ danbaga mun y'an dan a bɛ se ka sara jumɛn ɲini an fɛ a kɛtɔ ka danni k'a ye sara jɔn de la a tɛ kɛtɔ ka danni k'a ye jɔn ka dɛmɛ ɲini a kɛtɔ ka danni kɛ qui lui apporte secours pour k'a ka danni kɛ o danni kɛlen kɔfɛ jɔn de bɛ n'a dɛmɛ pour que k'ale ka o danni se lakodɔn ça n'a pas de sens a b'i b'a fɔ sisan an filɛ nin ye sisan studio mun kɔnɔ a b'a fɔ ne wulila k'i jɔ sisan ko fɔ e ka studio ka da la k'a fɔ k'e de ye présentateur ye yan ko n'a ma sɔn o ma ko k'e b'a bɔ i ka studioya la e b'o ɲini studio fɛ ça n'a pas de sens n'i y'o kɛ mɔgɔ b'a fɔ ko fa b'i la danbaga bɛ se k'a ɲini an fɛ cogo di ko a ye nin kɛ n'an ma nin kɛ a y'a dɔn ko ne de y'aw dan a ye nin kɛ a ye ne bato n y'aw da aw k'an bato ça n'a pas de sens donc o la n'i y'a ye n ko ko kɔnɔ ko seli sun jaga foyi wɛrɛ tɛ derena ko nafa t'an kɔ c'est-à-dire an delilen don ko minnu kɛli la walima ko sigira fɛn minnu kan ni nafa yɛrɛ de t'a la mɔgɔya kan kɔlɔlɔ kɔ quoi. Dumbuya Kolokoto Imhotep Dumbuya tuma min na Monsieur Keita nin yɔrɔnin na est-ce que i bɛ se ka dɔ fara a kan a taabolo kow la awɔ n bɛ dɔ fara a kan i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min n'o y'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔya ye an bɛ kow ta ɲɔgɔn bolo ka taa i n'a fɔ i mana mɔgɔ o mɔgɔ ye e nana dɔw de nɔ na donc anw bɛnbaw ka an ni diinɛ danfara i ka kuma t'o de nɔfɛ anw bɛnbaw ka ɲinini sira fɛ u ka dɔnniya kan u y'a dɔn k'a fɔ danbaga kɛlen kɔ k'a ka danfɛnw da a ka danfɛn o danfɛn mako bɛ jɔ fɛn o fɛn na a ka ɲɛnɛmaya la dugukolo kan a y'o kɛlan k'a la quoi o apparaît donc o kɛlan dɔ de ye miiri ye o minɛn dɔ de ye miiri ye min sebagaya bɛ hakili bolo hakili ka baara minɛn dɔ don o kɔfɛ ka se ka fɛn dɔ suma n'a bɛ fɔ a ma ani a kasa suma duman ani kasa gomanw a bɛ se k'o dɔn cogo di a y'o fana appareil k'a la i y'a faamuya n'a y'o min sama nin ye mun ye nin kɛ tan o appareil b'ale la kaban nɛya n'o ye fɛn ja ye a y'o appareil fana kɛ a la n'o ye nɛ ye fɛn ja o bɛ fɔ ko nɛya de a gu o y'an ka kan ye a y'o kɛ a la n'a ye fɛn ye a bɛ se ka a wele ni a ye cogo ye n'a ka jan tɔgɔ bɛ da ni cogo min ye a bɛ se k'a wele ni o ye a bɛ se k'a wele ni a kɔlɔ ye a bɛ se k'a wele ni a bonya ye a bɛ se ka o fɛn wele ni a giriya ye i y'a faamuya o bɛɛ kɔfɛ n'a bɛ fɛ fana ka fɛn min yɛlɛma o miiri kelen danbaga y'o di a ma a ka tasi o kan donc bɛnbaw y'o de labaara u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka sɔrɔ ka a lajɛ ko ja ko ɲɛnɛmaya tɛ se ka ja fiyewu n'an ma nin kɛla min b'an na dɛ c'est à dire a tɛ bilen ko anw bɛ fɛn wɛrɛ ɲini ale fɛ quoi parce que fɛn wɛrɛ ɲinini ale fɛ o kɔrɔ ko a ka dali ma dafa
a ka dali ma dafa donc hakili ka miri ani hakili ka sebagaya kɔfɛ bɛnbaw ye o ko bila mun de ka sisan pour que an kana jɔ donc olu ye ko bila sunkun de labaarali kan n'o ye nature de baarali donc olu ye min dɔn sunkun fɛn min na u y'o de labaara ka bila i y'a faamu o kɔrɔ b'a jira ko alijinɛ ko tɛ yen jahanama ko tɛ yen alijinɛ o ye sujet dɔ de ye sisan bɛnbaw y'o o kow sigi min kan n bɛna o ɲɛf'i ye i bɛna alijinɛ ko ni jahanama ko y'o kɔnɔ donc u ye sunkun kurundu dilan ka kɛ kurunduba 3 ɲɔgɔnna de ye i y'a faamu sariya ba 3 sariya fɔlɔ-fɔlɔ o ye nature de ye fɔlɔ o de ka gɛlɛn tant que nature ma se ka lakana an bolo an ma se ka nature valeur dɔn a mɔlɔn dɔn ani ka an yɛrɛ kisi a tiɲɛni ma anw bɛna kɛ ngɛrɛ ye ka an yɛrɛ détruire ka bɔ dugukolo kan donc u ye sunkun kurundu dilan ka kurundu 42 sigi o la o ye nature o kɔfɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye sariya 160 ani 6 u ye o dilan an yɛrɛ mɔgɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ni sunkun tɔw tɛ kelen ye o kɔfɛ u sɔrɔla ka sariya 3nan dilan a bɛ fɔ o ma sisan ko yan kɔfɛ nin diɲɛ in kɔfɛ i y'a faamu anw bi an yɛrɛ kiiri nin diɲɛ in kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko mantan n'o o bɛ wele ko mizani i y'a faamu ni sariya ba 3 an bɛnbaw ye o de kɛ wa n'i tagara an ka sira fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni i soma yɛlɛmana an bɛ komi lahara ko in ani alijinɛ ko in o bɛɛ bɛ lahara in de o tɛ lahara in de nɔfɛ sisan donc sɔlɔ min bɔli ni sɔlɔ min bɔra fari la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min sɔlɔ min kan ka taa min sɔlɔ min tun bɛ ni farikolo la fari ka kɛta o bɛ nɔ min d'a la o de bɛ wele ko kungo ni arabuw b'o wele ko jurumu i y'a faamu a ka fari k'a to fari in na fari in labaarali a ye kojugu minnu kɛ i y'a faamu n'o o bɛ se ka ale dɛsɛ ka yelen sɔrɔ a bɛ fɔ min ma lumière ka yelen sɔrɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min toujours an bɛ don kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn pour que mɔgɔw ka se k'an ka kuma faamu kuranɛ sura 70 de o aya 3nan n'i tagara yen i b'a ye ala b'a jira k'a fɔ ko dɔw ka sɔlɔmin dɔw ka yɛlɛnni a kuntagala bɛ se san 70 ma dɔw ta non olu bɛ bɔ dɔrɔn olu bɛ yɛlɛ parce que mun na sɔlɔmin k'a to fari la a ka sanu a sanuman bɔra fari la a bi bɔ dɔrɔn a bi yɛlɛ k'a se yɔrɔ sɔrɔ o de ye anw ka sɔlɔmidɔya kɔnɔ o de ye alijinɛ o de ye alijinɛ bari mun na k'a to ni fari in kɔnɔ fari in ka fari in mago bɛ nɛya minnu ni ja minnu ni goma ni dimi minnu na ale bɛ participeli min kɛ o la dɛ o yɛrɛ de y'ale ka janɛmɛ ye donc a bɛ bɔli min kɛ nin kɔnɔ a sanuma a bɛ yɛlɛn ka se a danbaga kɛrɛfɛ a sanuma ni silamɛw diinɛw b'a fɔ a ma ko barzak ko ni bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ barzak la o barzak in dɛ pour que i k'o sɔrɔ ka tɛmɛ o kan fo k'a sɔrɔ foyi de man di ka tɛmɛ o kan parce que farikolo ni mago bɛ jiw ni taw ni dimi ni fɛn min na ale de mago b'o la farikolo ni mago b'o la i y'a faamu donc sɔlɔ min b'o de ɲini ka di farikolo ma mais n'ale bɔra nin na farikolo mago fosi tɛ dimi na a tɛ dimi lakodɔn tant que ni ale bɔra a tɛ dimi lakodɔn i y'a faamu donc o la o sariya ba 3 in bɛnbaw ye ko sigi o de kan wa o sigilen no sariya min kan an bɛ jogo don ka bɛn n'o kurunduw de i bɛ se ka taa kɛmɛti dɔw sɔrɔ olu ka sariya a bɛɛ bɛ bunbun ne filɛ ne ka nin min fɔ a bɛɛ bɛ bunbun de kan nka i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta olu bɛ se ka compter ye ka se nin hakɛ in na dɔw b'a compter ye ka se nin ma parce que sariya fana bɛ mɔgɔ de ka yɛlɛma yɛlɛma nɔfɛ bi aw bɛ se ka kurundu dɔ ta sini aw yɛrɛ bɛ n'a ye o sariya bɛ se ka renforcer k'a fanga don walima ka dɔ bɔ a la walima k'a bɔ yen pewu nka a bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn
nature yɛrɛ cogo de ma. Kuma ɲana monsieur Keita kuma ɲana monsieur Doumbia a kɛra ni ɲininka parce que mɔgɔ ka kuma don ko mɔgɔ tɛ bɔ dimi fɔlɔ la k'i kɔnɔ fɔ. Siga t'o la. Ne ko parce que an b'a ye diinɛ tɔ dɔw ni i bɛ sɔrɔ de don a la aw fɛ yen o suguya kelen de don wa yala on est timide ou bien tuma min na n'i nana dunya kɔnɔ i yɛrɛ de b'a ɲini ka don a la n'a sɔrɔ de don i bɛ don a la cogo di. Fɔ cogoya dɔ la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko on est timide i b'a fɔ i bɛ se k'a fɔ cogo fana ko mɔgɔ bɛ don a la de danfara ye jumɛn ye yɔrɔ an y'a fɔ sunkun yɛrɛ nature yɛrɛ bɛ an kɛ cogoya min na i b'a sɔrɔ jɛ yɛrɛ c'est-à-dire la société jɛ kɛ cogoya bɛ se ka en dévier d'une manière ou d'une autre parce que n'i ye jateminɛ kɛ l'homme est par nature grégaire c'est-à-dire mɔgɔ ye kurulaka de quoi mɔgɔ filɛ toujours a n'a mɔgɔ ɲɔgɔn de don o de kama an b'a fɔ ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya ye quoi o la sisan n'a ma ɲɛ ko mɔgɔya ye o ye mɔgɔ dun fana si kana bila mɔgɔ bɛɛ kana bilalen de bɛ na i tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko nin ye jɔn ye a ye cogo filɛ dɔrɔn jɔn don k'a fɔ ko mɔgɔ de filɛ nin de ye fantan ye o tɛ o k'a fɔ ko nin filɛ nin ye bana ye o tɛ k'a fɔ nin de filɛ nin ye mansa ye o tɛ c'est à dire jɛ de b'o bɛɛ kɛ quoi c'est à dire société de b'o bɛɛ kɛ c'est à dire ka dɔ kɛ ko bolokolon ka dɔ kɛ bana ka dɔ kɛ mansa ka dɔ kɛ ni jɛ de b'o bɛɛ kɛ ni jɛ tɛ o si tɛ yen quoi o la kamitiya bɛ daminɛ. donc mɔgɔ b'a fɔli min kɛ ne ye ko ne kɛra faama ye ala de y'a kɛ. ayi ala m'a kɛ dɛ jɛ de y'a kɛ société de y'a kɛ ala m'a kɛ o de kama kamiti tɛ fantanya la kodɔn fantanya tɛ sunkun kɔnɔ quoi bolokoliya tɛ sunkun kɔnɔ kankeya c'est à dire jɛ sigi cogo de conséquence bɛ se ka kɛ dɔ ka fantanya ye je donne pour illustration i bɛna ye fɔlɔ an ka mɔgɔbaw yan an tun tɛ fantanya dɔn yan an tun tɛ fantanya dɔn cogo di ti mɔgɔ ye yan fiyewu ko a filɛ nin ye k'a dɛsɛlen don a da balo la o tun tɛ an fɛ yan k'a fɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛnnen don n bɛ n da hirimɛ de ɲini o tun tɛ yan k'a fɔ mɔgɔ de filɛ sisan e bana la i t'a dɔn i bɛna furakɛ cogoya min na fo nafolo de ka kɛ k'o ka furakɛ o tun tɛ yan an ka mɔgɔbaw tun tɛ dunan jiginso kɛ yan yɔrɔ n'i ma da i yɛrɛ la ka yɔrɔ sɔrɔ ka fɛrɛ ka suma sɔrɔ ka fɛrɛ k'i yɛrɛ fɛrɛya bɔ fo mɔgɔ min ma nafolo k'o fana ɲɛsigi an ka mɔgɔbaw y'o kɛ yan o de kama o yɛrɛ b'a fɔ tubabukan na hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman y'a perverti ko le Mali est un pays d'hospitalité o dɔ yɛrɛ tɛ ko an bɛ dunan lasɛnɛ o b'an ka mɔgɔw tun bɛ dunanjigi bon jɔ yan o b'a jira de k'a fɔ olu tun tɛ fantanya lakodɔn o b'a jira k'a fɔ ko jɛ cogoya de bɛ pas olu tun bɛ jɛlakaya de k'a fɔ ma ko socialisme par nature jɛlakaya sunkun ma olu tun b'o de kan donc olu bolo mɔgɔya ye ɲɔgɔn makaran de tant que o kɛra mɔgɔ ye ko hakili kɔni b'aw la dɔrɔn fantan tɛ yen kunfin tɛ yen bon bɛɛ bɛ se ka ko dɔ ɲɛ bɛɛ bɛ se ka ko dɔ dilan bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ e ka kɛta ni ne ka kɛta ni ne ka kɛta ma fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ o tɔnɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ a b'o cogoya de la donc pour que k'o yɔrɔ f'i ye la n'i y'a faamu ten i bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ mana hakili mana k'i yɛrɛ ta ye dɔrɔn ka se ka dan yɛrɛ la ni sɔn yɛrɛ la sɔrɔ ka se k'a dɔn ko cɛsiri de ye tiɲɛ ye ka se k'a dɔn ko kɛ de ye tiɲɛ ye latigɛ wo jurumu wo baraji wo danga wo dɔ wo kɛ de ye tiɲɛ ye mɔgɔ hakili mana k'i yɛrɛ ta ye dɔrɔn ka se k'o dɔn ko kɛ de ye tiɲɛ ye ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ka cɛsiri n'i ka dɔja n'i ka durukɔtɔ bɔ dɔja ni durukɔtɔ de ye courage ko foyi t'o bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya kun ti dɔwɛrɛ ala ladege kɔ danbaga ladegeli kɔ danbaga ladegeli cogo di danbaga ale ye danni de kɛ c'est à dire le créateur ale ye création kɛ nka anw bɛ ladanni kɛ anw bɛ ladanni kɛ cogo di fɛn dɔ de ye micro kɛ micro ye fɛn dɔ de ye téléphone kɛ téléphone ye fɛn dɔ de ye fini kɛ fini ye o la danbaga de ye o jɔyɔrɔw c'est à dire o fɛnw kɛ ye mais i t'a ye diɲɛ kɔnɔ ko fini dɔ bɔra sanfɛ ka bin walima ko Range Rover dɔ jiginna yan fɛ an ka t'o nɔfɛ mɔgɔ de b'o bɛɛ kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka danbaga yɛrɛ de ladege o la ni mɔgɔ min y'a dɔn ko e ye danbaga fan dɔ de ye wa e n'a ladegeli de kan kan o kɔrɔ e ni laɲali de kan kan e ni dilanni de kan kan e ni wuruki de kan kan o ye kɛlen kamiti ye kuma ɲana monsieur Doumbia kuma ɲana monsieur Keita a ka kan ka e fɛnɛ ɲininka baro min don
erikini mona bɛɛ tɛ se ka fɔ siga foyi t'o la a bɛɛ fɔmali don kelen mais a ka kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kumabaw dɔw fɔ o nɔ kan yala aw fan fɛ furusiri ninnu kɛcogo denkuni ninnu kɛcogo parce que ni mɔgɔ ka taasira e taasira nin tɔ ka taasira tɛ kelen a kan ka dɔn i ka ko kɛtaw fɛnɛ na aw fɛ yen olu ko bɛ kɛ cogo di ayiwa yani n ka sɔgɔma n bɛ an karamɔgɔ kolokoto ka kuma dɔ dafa n'o ye donkanko yɔrɔ i ye o min fɔ kamɛtiya la tant que a sigilen bɛ nature de kan o kurundu labatolen ani aw yɛrɛ nature mana aw bila lihala min na aw b'o de ta k'o kɛ sariya ye ka se k'a ka ɲɛnɛmaya labato o la i b'a ye k'a fɔ kamɛtiya kɔnɔ k'a fɔ ko donkan kelen de bɛ yen nɔ ko kamɛtiya b'o ɲini ko o wajibiya bɛɛ de kan i bi don nin da in de fɛ o tɛ non nature ya aw wajibiya k'a ka ɲɛnɛmaya dilan cogo min dɛ aw de b'o a ka ɲɛnɛmaya ko sigi o kan nka n bɛna donkan dɔ f'i ye n'o o ye k'a daminɛ an ka institution minnu tun sigilen don an bɛnbaw fɛ depuis kama fo yanni nɔ ni o juguyaaliw dɔ tun bɛ daminɛ ma la o ye i n'a fɔ n'aw bɛ bagiyɛn hakɛninw na denmisɛnninw ka génération ka juguyaali i n'a fɔ u ka jardin d'enfant i mana tɛmɛ olu kan dɔɔni o institution min kun sigilen don olu ladonni kan ni k'u kalan ani ka u jateminɛ karisa nin bɛ cogo min sini ma sini ni nin bilala nin sira in fɛ ale bɛ kɛ nin ale bɛ kɛ nin ale bɛ kɛ nin o ye institution dɔ de min tɔgɔ ko ma dɔw b'a wele ko ya y'a faamuya k'a daminɛ o la o ye an ka jogoyali ani an ka denw jateminɛli nin bɛ kɛ cogo di sini k'o pousser ka bila o sira fɛ o y'o ye o kɔfɛ i mana tɛmɛ o la i bɛ na ntomo na ntomo dɔnniya kalifaliw bɛ daminɛ aw ma ntomoko kɔnɔ donc o ntomoko i man'o ban i bɛ na i ɲɛla ka kɔmɔko kɔnɔ o kɔmɔko min yɛrɛ sigilen bɛ dɔnni yɛrɛ de kan ale sigilen bɛ lɔnko de kan science yɛrɛ de kan c'est à dire domaine o domaine ko ɲɛnɛmaya tɛ se ka ɲɛ o kɔ kɔmɔko sigilen bɛ o de kan o dɔnni mɔgɔ ci tɛ se ka kɛ kɔmɔtigi ye n'i t'o dɔn i bɛ se k'i yɛrɛ wele a la de ka kɛɲɛ ni wagatiw na cogo ye ɲɔnɛ dɔnni man ka na ɲɛnɛmaya tɛ ɲɛ min kɔ min bɛ ɲɛnɛmaya la lafa i y'a faamu f'o ka sɔrɔ kɔmɔkuntigi e ni i ka o kɔmɔdenw minnu b'i kɛrɛfɛ olu bɛɛ b'o o dɔnni in dɔn ni ɲɛnɛmaya mago jɔrɔ dɔnni na o bɛ bɔ ka d'o ma donc k'e bɛ ka passer nin bɛɛ de fɛ quoi nin ye maka i n'a fɔ sisan yɔrɔ n y'a f'i ye n ko aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o dɔnni a n'o fɛn de bɛ se ka dɔnniya in aw bɛna dɔnniya min kɛ ka yelifondon in sigi sen kan ka sinfɔnya ka ɲɛ o ni anw ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ lama la ni i ye ne filɛ ne ka kɔmɔko fɔ cogo min n'i tagara Benin i bɛ taga sɔrɔ olu b'a fɔ tɔgɔ cogo wɛrɛ la min ni nin fɔcogo tɛ kelen mais a bɛɛ sigilen bɛ philosophie kelen kan donc o de la n bɛ ka nin walawala ye i kana na a tɛ komi diinɛ ta quoi k'a fɔ nin de don ni nin tɛ kɛcogo tɛ a dɔnniya sɔrɔli la fɔcogo t'a dɔnniya tɔgɔ dali la o tɛ donc o la o dakuruɲɛ 7 o bɛ yen nɔ kɔmɔko la i n'i bɛ biri kɔmɔ la o ye o dakuruɲɛ 7 bɛ f'i ye donc n bɛna o dakuruɲɛ 7 de f'i ye sisan donkanko la i y'a faamu nka i bɛ se ka taga sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la olu y'o 7 la dɛsɛ k'a bɛn 3 ma nka n'i ye o 3 lajɛ i bɛ taa sɔrɔ 7 in bɛɛ b'a kɔnɔ i y'a faamu o fɔlɔ de ye ma ye fɔlɔ mɔgɔw an kɛlen k'an yɛrɛ ye k'a fɔ maya dɔ bɛ anw bɛɛ bolo i n'a fɔ an karamɔgɔ kolokoto Imhotep bɔra ka souveraineté fɔ cogo min danbaga bɛ danfɛn bɛɛ da i b'a bɛɛ ka maya y'a bolo a ka souveraineté donc o la an ko siga foyi t'a la bɛnbaw ko siga foyi t'a la n'i y'a ye maya bɛ bɛɛ bolo ne m'e ta d'i ma n ta di n bɔra karisa la walima karisa bɔra na olu bɛɛ kɔfɛ i b'a ye danbaga ye bɛɛ ka maya di a ma donc
min y'a di dɛ o de ye bɛɛ ma ye wa o de ye kelen ye parce que i bi bɛɛ ye danfɛn bɛɛ ye a ka sebagaya b'a bolo ni fiɲɛ y'a ka pouvoir lamagali daminɛ i b'i yɛrɛ ɲininka nin bɔra min ta bɛ ten ji bɛ ten dugukolo bɛ ten san fɛnw bɛ ten donc o sebagaya min b'o bɛɛ kelen kelen n'a bolo dɛ o bɛɛ bɔra kelen min na an ko da siga foyi t'a la nin ye ma kelen de ka baara ye donc kɔmɔko la a bɛ f'i ye ko ma de ye kelen ye i ka dɔn maya min b'e bolo dɛ o bɔra kelen de ye donc ala a bɛɛ bɔra ma kelen de la i y'a faamu ani ala tɛ kelen ye dɔɔni bari ala ye divinité dɔ de ye i y'a faamu ala ye divinité de ala ye mɔgɔ ka fɛn dilannen de mais danbaga de ye tɛ mɔgɔ ka fɛn dilannen man yɔrɔ in fɔ n bɛna divinité dɔ f'i ye awɔ n bɛna a ɲɛ f'i ye sisan ne bɔra sisan k'i ka mobili ta i bɛna se fe ma i y'a faamu fe o miirina fɛn dilanni k'a fɔ ni wurusi bɔra e b'i jɔ de o ye mɔgɔw ka fɛn dilannen de o ye divinité dɔ de ye min kan ka bonya n'i y'a sɔsɔ mɔgɔw bɛ yen minnu b'i lajɔ ka o binbaw b'i kan i y'a faamu donc o divinité ninnu dɛ i y'a mɛn o de ye ala ye arabuw fɛ yen o de ye ala ye chrétienw fɛ yen olu de ye Dieu ye donc sisan ni ala yɛrɛ mot ta o tɛ danni ko fɔ i y'a faamu fo n'i ko n'i ye ala fɔ ka sɔrɔ ka danni kumakan dɔ tugu a la arabukan na n'i ye Dieu ta i bɛ se ka Dieu ta mais k'a fɔ ko o de bɛ danni ko fɔ n'i ko Dieu i bɛ créateur de fara a kan i y'a faamu donc comme nin babu in kɔnɔ ka bon n b'a f'i ye dɔrɔn ala ye divinitéw de ye ɲɔn tɛ ni ala tun ye danbaga ye a tɔgɔ tun tɛ se ka se 300 ni kɔ ma divinitéw de don mɔgɔw b'a créer i n'a fɔ anw dɔgɔnɔw fana fɛ yen cogo min divinité 12 de bɛ yen a bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ divinité dɔ bɛ yen nɔ ji koɲɛ ne bɛ fɛ k'o dɔn o kalifalen o de ma o dɔnni lakurulen don dɔnni fɛn min kɔnɔ dɛ o kalifalen o ma fiɲɛ o dɔnniya kalifalen don min ma o dɔnni lakurulen don min kɔnɔ o y'o tɔgɔ ye donc o la an ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ e filɛ nin ye i biritɔla filɛ nin ye kɔmɔ la i ɲɛ la katɔla filɛ nin ye kɔmɔ la a dɔn ko maya min b'i bolo k'o bɛɛ bɔra ma kelen de yɔrɔ donc i kana waso i kana kafa i kana yada i ma wusa ni tɔ ninnu si ye maya min n'o b'i bolo dɛ ale bɔra ma kelen de yɔrɔ ale y'o kɛ ka sɔrɔ a ma waso a ma kafa a ma yada donc n'i y'a ye ko dɔnni dɔ b'i la ko mɔgɔw b'i dafɛ mɔgɔw bɛ gɛrɛ i la o maya in kɛ ka mɔgɔw mago ɲɛ i n'a fɔ danbaga y'a d'e ma cogo min gratuite i ma fosi k'a ye kɔmɔko la nin bɛ f'i ye ɔ ko ni i m'a dɔn halisa k'o man ɲi an bɛ a ka baara nɔ f'i ye sisan yama a y'o maya min d'i ma dɛ a y'o kɛ ni fanga dɔ de ye k'i ka dɔn k'ale de ye fangama kelen i n'a fɔ ne filɛ nin kuma min na n ma ka kuma in bɔ ni fanga min ni gɔlɔ min ye ale de y'o fanga in di bɛɛ ma donc ko ne kana o fanga in kɛ ka dan sago dan fɛn fosi kan donc ma kelen don fanga ma kelen don ɔ k'a ko fanga in dɛ o de a y'o labɔ ni se de ye ɔ fanga min bɛ ne bolo ne b'o labaara ni se min ye dɛ ko danbaga lajɛ a y'a ka sebagayaw bɛɛ labɔ n'a ka fanga in ye a ma tɔɔrɔ se danfɛn si ma ko i fana ko o fana sebaga kelen dɛ o de y'o se in di e fana ma donc i k'o se labaara ka sɔrɔ i ma dankari ɲɛnɛmaya foyi la hali i yɛrɛ la i y'a faamu o tɛ ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen ale de nin mankutuba 4 ko e de ka nin ladege i n'a fɔ kolokoto Imhotep y'a f'i ye cogo min nin mankutuba 4 n'a tɔnna k'a fɔ ko nin bɛ bɛɛ bolo ko nka min ye nin di bɛɛ ma o y'ale de o de ye ma kelen i y'a faamu a tɔ ye jumɛn ye sisan a y'o kɛ ni jumɛn ye o ye sira dɔ de ye i y'a faamu a y'o kɛ ni sira min ye o ye dɔnni de donc ko an k'o sira kelen de minɛ i y'a faamu ɔ nka nin fɛn in fɛn fɛn bɛ a bɛɛ tiɲɛ an bolo sisan
ani k'a bɛɛ ɲɛ an bolo o de ye an kana fosi kɛ min tɛ an joko ye o de bɛ bɛn a sariya 6nan ma n'a ma ɲɛ an ye sira kelen minɛ donc n'an bɛ fɛ nin ko in an ka tɔnɔ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc k'an ka mafa jogo kelen kan ɔ ko min bɛ se ka nin tiɲɛ k'an ka jɛ tiɲɛ an bolo k'an ka jɛ lanɔgɔ o de ye sɔn ye yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ an ka kuma na ko ni mɔgɔ y'i sɔn bila kɛnɛma ko n'i mɛnna k'a bɛ don i nɔfɛ ɔ wa ko sɔn bɛɛ ye kelen a tɛ se bilen an ka n'a f'i ye k'an bɛ diɲɛ sɔn jugu bɛɛ mada e ye non sɔn jugu kɛtɔla i fɛ i yɛrɛ b'a ka labɛn cogo min i wanɛ b'a yir'i la ko nin tɛ ɲuman ye o de kama i b'a dogo i bɛna kɛ mɔgɔ min na donc ko sɔn bɛɛ ye kelen donc k'an ka yɔrɔ ma janya o la pour que mɔgɔya ka ja nin ye dakuruɲɛ 7 ye min ni mɔgɔ bɛ don kɔmɔ la nin dakuruɲɛ 7 in bɛ f'i ye nka n terikɛ dɔgɔnɔkɛ kuma ɲɛna k'a fɔ vraiment a tun ka di an ka avancer mais je crois que an ye caman fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛɛ tɛ se ka fɔ don kelen mais yan'an ka bɔ kuma na an ka kuma dernier mot di a ka di ne ye e ka précision dɔ di parce que ni kuma ninnu ta ka jateminɛ ni mɔgɔ m'a faamu kosɛbɛ o n'a fɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko peut-être kemiteya dɔwɛrɛ tɛ an bɛnbaw ka taa sira kɔrɔ dɔ bon ni bɛ farafinna ko fɔ caman b'a fɔ ko boli ko don ani bolisɔn o ko bɛ cogo di monsieur Doumbia est-ce que kemiteya in a bɛ bolisɔn ninnu fɛn ko fɔ wa awɔ olu bɛ a kɔnɔ nka a ti o ko fɔ an bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na sisan an y'a yira de k'a fɔ ko ɲɛfɔli b'a yira de k'a fɔ ko kemiteya ye lɔnnilandiya sira de ko kamicia ye tiɲɛlandiya sira de n'a fɔra ko lɔnnilandiya o kɔrɔ dɔnni mɔgɔ min dalen dɔ la k'a fɔ ko dɔnni nin ye se ye ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ wa ko dɔnni kɔfili de wuruki ye kɔfili de conséquence ça veut dire dɔnni quand on détient le savoir o conséquence de développement ye quoi c'est-à-dire i bɛ mirindi tagalen ɲɛ dɔnni de y'u taa ɲɛ o par exemple ça pour que jamana ka industrialiser an b'a fɔ industriel ma ko denyali pour que jamana ka industrialiser mais a bɛ kɛ ni ɲumayali min électrification a bɛ kɛ ni fanbo mun ye usine mun ye a bɛ kɛ ni sira minnu bɔli ye dɔnni de t'o bɛɛ kɛ mais est-ce que a ka taa sira bɛ sɔn parce que a bɛ bɛnba ko mun fɔ a ka taa sira bɛ sɔn i ka taa sigi place kɔnɔ k'i bɛ nanzara kalan ni fɛn kɛ ko dɔnniya ninnu ɲini ni an bɛnba ka sira ninnu tɛ awɔ an bɛ k'o de fɔ a b'i b'a fɔ sisan ni mɔgɔ ko ko ale bɛ suma ɲuman de balo cogo ɲuman de nɔfɛ i y'a tigi ɲininka ko zamɛ ti bɛn o la voilà donc c'est à dire n'a fɔra ko dɔnni sira o b'a yira de k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen ko dɔnni don ko i bɛ se k'a sɔrɔ ka a kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ i n'o bɛɛ ɲinini kan kan nka o ni n'an ko an bɛ kuma tubabu école ka c'est-à-dire l'école coloniale française walima n'an ko an bɛ kuma arabu école ka c'est-à-dire l'école arabe tel que a bɛ cogoya min na an fɛ o fana y'a damana kuma ye n'o tɛ dɔnni sans exception a dɔnni juguman tɛ yen a bɛɛ dɔnni bɛɛ de ye ɲuman ye c'est-à-dire dɔnni mana sɔrɔ mɔgɔ min fɛ a b'a boloya cogoya min na kɔfili min bɛ sɔrɔ boloyali la o de kɔfili bɛ se ka kɛ ɲuman ye walima juguman ye c'est-à-dire o bɛ nɔ min don o de bɛ se ka kɛ ɲuman ou bien juguman ye o la n'i ye boliko fɔ ka yira k'a fɔ ko boliko ye koba de ye parce que boliko ye mɔgɔ ko yɛrɛ de bawo n'a fɔra boli walima jo mɔgɔ yɛrɛ de ye jo ye bawo jo de ye tiɲɛ jo de ye jo ye jo de ye joko ye jo de y'a bɛɛ téléphone in ye jo de ye micro in ye jo de ye mun b'o kɛ jo ye sisan tɛ mun b'o kɛ jo ye c'est-à-dire mɔgɔ bɛ fɛn fɛn mafa ko ko kan a bɛ sinkɔn ɲini o ko la sinkɔn ni c'est-à-dire a bɛ image représentation ɲini o ko la o b'a yira de k'a fɔ ni mɔgɔ mun sɔnnen don ni mɔgɔ min ko k'a ye tiɲɛtigi ye i bɛ taa sɔrɔ a ka o tiɲɛtigiya a b'o yira ni fɛn dɔ ye o la an fɛ n'a fɔra ko jo de ye jo sinkɔn ye jo de ye tiɲɛ ye i b'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ an ka mɔgɔbaw ka ko kuma daminɛ kuma dɔ ye mun ye k'a fɔ ko maa kelen damaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen jo de ye i bɛ mafa kɛta mun kan ni tɔnɔ b'o la kɛta bɛrɛ a bɛ fɔ o de ma ko i jo o jo in dɛ k'o sinkɔnya c'est à dire k'o kɛ fɛn ye ta ye walima ka fɛn dɔ lada mun b'o i mafa i ka o jo kan dɛ o de la an ka mɔgɔbaw bolo ko jo
Ola. Dunia. Cɛ caman fara. Mado a kuma ka ca a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ dɛ. Baasi tɛ. Parce que ko caman fɔra. Peut-être ne ye n ta tataw ta. A bɛ ka fɔ mun ye olu ka tata ta. Mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ a bɛɛ fɛnɛ tɛ se k'a fɔ donc. Siga t'o la siga t'o la. A ma nɔgɔn. Sinon hali aw bɛ kuma kan mun na. Bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ. N b'a dɔn n ko kan de don sa wa. En tout cas question. Bamanankan yɛrɛ de don. Mais bon en tout cas bamanankan ninnu nka a bɛ fɔ tuma a bɛ fɔ ne yɛrɛ mun ye ne mun bɛ studio kɔnɔ. Tuma la ne fɔ ne ka miiri kosɛbɛ. K'a dɔn aw bɛ ka kuma bɛ taa yɔrɔ min na. Ka se ka o yɔrɔ. A dabɔra o de kama. Bɛɛ ka miiri kosɛbɛ. A ma nɔgɔn dɔɔni mais ni Ala ma an ka dɔnniya jɔ an la a tun ka di ne ye ou bien n t'a dɔn n'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka dɔɔni fara nin kan yan'an ka kuma laban kumaw fɔ ale ka tuma gunna nka k'a fɔ dɔrɔn i ka ɲininkali min kɛra ne na ka kɔ Imhotep ta ɲɛ n'o ye an ka den nabɔ bɛ kɛ cogo min den kunnabɔ bɛ kɛ cogo min ni bi n'o fɔcogo yɛlɛmana ko den kundi ani an ka furu bɛ kɛ cogo min nin bɛɛ ye a dama walanda de ye ani foyi tɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ kɛ cogo min nin kelen o kelen y'a dama walanda de ye tumaren kelen kɔnɔ n'o ye heure kelen nka a tɛ se ka fɔ ko mɔgɔw bɛ thématique effleuré la de ka yira la mɔgɔw la k'a fɔ ko dɔ bɛ yen wa ko wɛrɛ bɛ yen ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko sɔgɔ kɛra dɔ de ma sadiri n'i y'a mɛn filanan dɔrɔn fɔlɔ de bɛ yen wa anw de ye fɔlɔ ye fana donc o la ni fɔlɔ in fɔra fɔlɔya ni a ko don fɔlɔ in n'a ko mun don dɛ o la o ko bɛɛ ye ko ɲɛfɔta de ye kelen kelen nka nin kun ye ka da maga u la ka tɛmɛ n'o tɛ a kelen kelenna n'a fɔra jo boliko o y'a damana kumada de den nabɔ kɛɲa sadiri denkundi ko baptême o y'a damana ko ye mariage y'a damana kumada de sadiri thématique ye mun mɔgɔ bɛ ɲɛfɔli caman na ka se ka mɔgɔw bila ka miiri komi e yɛrɛ ko a ye bila ka miiri kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ k'a ye lamɛnbaga bɛɛ bila ka miiri. Tout à fait o nɔ kan vraiment a ka di n ye monsieur Setigi Tiɲɛtigi Keyita an k'a lajɛ ka kuma in baro in bi ta bila nin yɔrɔ in na yan ni Ala ma an ka jigin a jɔ an na en tout cas fɔ ni peut-être aw ma kɛ sɔrɔfɛn sinon a ka di n ye k'a wele an ka na an ka kuma an ka thème dɔw ta spécialement parce que bi ta kun ye ka mɔgɔw hakili la foni u k'a dɔn k'a fɔ kimitiya bɛ an fɛ yan parce que dɔw siɲɛ fɔlɔ na kɛ a ye nin kan mɛn ko kimiti voilà donc o kun ye bi ta ye mais n'Ala sɔnna tagalen ɲɛfɛ a ka di ni Ala ma ka jigin a jɔ an bɛ se ka na thème wɛrɛw ta ka kuma o kan monsieur Keyita a ka di k'i ka kuma kuncɛ kumaw fɔ yan'an ka se monsieur Dunbiya ma. Ayiwa fosi tɛ an bolo fo an bɛ faso Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo olu min ye a miirina ta ka nin jakaso in sindi mɔgɔw bɛ se ka kɛ u yɛrɛ kalama mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bari kunnafoni ntanya ani insécurité o de ye kelen ye walima a ka jugu n'o ye kunnafoni fana an ma balanda kunnafoni ɲɛ k'a fɔ nin kunnafoni nasugu o de bɛ fɔ yan nin tɛ fɔ yan a ka baara cogo la an b'a ye k'a fɔ an ma balanda o ɲɛ ɲɔnɛ o bɛ kɛ mɔgɔya kurundiw kɔ kan o la an bɛ aw fo aw ka o miirina ɲuman na ani jakanso in tigi ne ma fili Bubakari Yalikoyi denmisɛnnin don a cɛsirilen don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dakun caman na min tɛ nin ye bɛrɛbɛrɛliw sira ni fɛn caman sira fɛ n'o ye politiki ko siraw ni jamanadenw lakunu ni siraw ye an b'a dɔn ka kɔrɔ donc ne ale kɛra ni baara in sindibaga ye o tɛ bali an na nka n'i y'a mɛn k'a fɔ i ɲɔgɔnna dɔnnibala tɛ dɔnni talaba tɛ ɲumaga ɲumanw de b'i la a baarakɛ ɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ minnu ye kelen kelen in lamɛn n'a bɛ fɔ o ma ko émission Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko an mana kuma yan ka dɔɔnin dɔ de b'an na dɛ an mana kuma yan k'an bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an mana kuma yan k'an darɔ wasalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan an nana kuma de an ye dɔɔnin min ta an ka cɛmɔgɔw nɔ na
ka o ɲɛfɔ o la ni kuma kɔni kɔnɔ na an bilala mɔgɔ mɔgɔ la mɔgɔ de ka bon anw bolo ni fɛn bɛɛ ye donc o mɔgɔw ka an mako to deniya ye k'a fɔ an bolo bɛ dugu la u ye k'a fɔ ko yan man dɔgɔn ne bɔra kuma la setigi tiɲɛtigi i Keita anba kuma ɲana n b'i fo fɛnɛ ka sɔn ka na an lamɛn bi n b'i fo vraiment dan tɛ foli mun na monsieur Kolokoto Timothée Doumbia i ka kuma laban kuma ayiwa ka an karamɔgɔ k'i yɛrɛ fo k'a fɔ ko i jara an karamɔgɔba bɛ k'an filɛ nin wagati la n'o ye Seydou Yaliko ye an ka foliba ye karamɔgɔ in ale ɲɔgɔn man ca an karamɔgɔ Amosis ni an karamɔgɔ Maze olu fana kɛra an bilasirabaga dɔw ye bi ka yira k'a fɔ ko u foda t'an bolo o tɛmɛnen kɔ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ka yira badenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ an yɛrɛ ɲinina de don siga t'a la farafina bɛ nin damajɛgɛ min kɔnɔ farafina bɛ nin kɔrɔtɔ min kɔnɔ farafina bɛ nin lamɔlali min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko humiliation an laɲini de an ka bɔ tan n'an bɛ bɔ tan a sira de bɛ yen bon n'i y'a ye an bɛ ta o b'a yira de k'a fɔ ko an kɛlen don k'an fasa ko dɔw ma minnu tɔnɔ de t'an kan o la ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye mun tɔnɔ b'an kan k'o yira ɲɔgɔn na walasa an ka se ka bɔ tan laɲini o de ye o la ni baden mun y'a miiri a yɛrɛ ko ye ko an kan bɛ ko kelen ma an kan ti ɲɔgɔn ma dɛ o la ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa wala ko yan man dɔgɔn hɔtɛp n b'i fo dan tɛ foli mun na i ni ce k'a fɔ vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye aw nana an ka wele lamɛn k'aw fo dan tɛ fo parce que duguba a ma nɔgɔ bɛɛ n'i ka programme don c'est pas facile k'a fɔ k'i b'i ka programme bila surtout an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ko in na kow ma nɔgɔ donc o nɔ kan k'aw fo a sɔnni la ka na an ka wele jaabi ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ an ni Kolokoto Timothée Doumbia ale m'o désigné mais en ɲuman fɛ ka fara a balimakɛ kan n'o ye setigi tiɲɛtigi Keita n'u bɛ ils sont membres de la mouvance Kamit Mali kɔnɔ an fɛ yan Kamiti u da donna la u ye kuma caman fɔ minnu kan ka fɔ hakili la a ye o fɔra bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ la ne tɛ kuma caya n b'a fɔ dɔrɔn ni ala man ka jɔn joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa wɛrɛ ka kuma ko wɛrɛw kan ni ala sɔnna o tuma a to an bɛn